गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। कथाटा सही आ कौन कथाटा बुझी पारल ना। आ रावण कौन नरक को जाइए कि तेरे रावणर अवस्था कौन है? राम को देहर लीन है हिरण्य गर्भ जगत जाकर जी मूल भंडार जी घर जो घर समस्ते आसती जो घर को समस्ते फेरती हरि हरि बोला रावण से फेरी गला आ कौन बुझीपार ना कथा। क्रिकेटियर आउट है पाविलियन को गला आ कौन बुझीपार। तेणु सजन वृंद कहिबार तात्पर्य तेबे प्रभु कौन पाई निराकार साकार हुअंती आज आलोचनार प्रश्न थिला जिज्ञासा। तेबे प्रभु कहीं ए निराकार साकार हुअंती अदृश्य दृश्यमान हुअंती ना सनातन धर्मर शिक्षा दबा तेबे कोठी धर्म संस्थापन करंती। धर्म संस्थापन माने लोक कौन बुझी ना मत जने पचारि देले कहले तमे केशव ठाकुर को कहूच भगवान अवतार बोली मुझे मु कहीं कहबी। अच्युतानंद महापुरुष जगन्नाथ दास मालिकार लिखि देइचंदी। जगन्नाथ दास कली भविष्य मालिका चतुर्थ अध्याय कहले कहले कर नियम कलकी देव कलागिरी ठारे शूद्र केशव। शूद्र कूल केशव जिते धरामंडन करेंगे कलिजुगे सी होती कल्की अवतार जगन्नाथ दास कहते मु कहीं कहबी। हाँ मु कह मोर कहबार गोटे अच्छी ना सामर्थ्य अच्छी ना बलबहप अच्छी मु कहीं कहबी। ताकू कहते महापुरुष मान कहले तेबे सी तो देह त्याग कर सारे कहीं धर्म संस्थापन तो हैनी। कहली हैनी माने आपण दृष्टिकोणटा मत कहले कौनटा हैनी कहले हैनी माने एबे भी पापाचार चली एबे भी दुष्टामी चली एबे भी गणधर्षण बलात्कार अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार व्यभिचार एबे भी तो संसार रे चली आउ धर्म संस्थापन केते बेले हला। मु कहली धर्म संस्थापन माने कोन की कहले संपूर्ण गोटे परिवर्तन। मु कहली अच्छा आजिर सकाळ सूर्य नालिया देखा जाउथले आसंता काली देखा जिवे पूरा नेलिया एइता एइटा आ धर्म संस्थापन पूरा परिवर्तन आउ माने आजी लोक पाप करुले हठात करी आजिर तारीख जिते काली की चेंज हो गला आजिर 12टा जिते काली की चेंज हो गला आज है गुरुवार काली की शुक्रवार शुक्रवार सकाळ पाइला बेलू पृथ्वी गोटाक जाक लोक सब धर्मात्मा समस्त मुंडरू पाप भावना सब दूरे समस्ते जो माँ बापा को जो मैंने गोईठा मारुले तापर दिन सकाळे बापा माँ को नमस्कार करी खीरी खेचुड़ी छतु तरकारी पनीर तरकारी करी खाली खाइबा को देबे न खाइले कहि माँ आउ टिके खा एमती एमती कि तबे धर्म संस्थापन कौन धर्म संस्थापन माने बुझिले सिना हुअंता अलगा जुगरे जेतले प्रभु आसीथिले धर्म संस्थापन केते बेले हैला महाभारत युद्ध सरीगला कहले शांति प्रतिष्ठा है नाई आ महाभारत युद्ध सरीगला शांति प्रतिष्ठा हो गला शांति प्रतिष्ठा हैला परे ए भगवान को पुओ नाती माने धर्म रक्षा कले अष्टवक्र ऋषि ऋषि मान गहन रे जाउचंदी खेड़े थट्टा परिहास कले देखो भगवान को अंश रे जन्म जो माने हेइथिले तांको पुओ नाती माने सांब को नारी वेश करी लौह मुसळ गर्भे भरी बुझी पारछ ना से कहानी मन पड़ुछ ना भागवत पढ़िछ मुझे आड़ को जीविनी से लंबा कथा तेणु भाई भौणी माने माँ बापा माने मते कहतु ना धर्म संस्थापन तेबे कौन जदि महाभारत युद्ध सरीगला परे भी कादम्बरी रसपान करी आपणा आपणा भितर हणा कटा हेले बुझी पारछ ना तेबे धर्म संस्थापन तेबे कादम्बरी रसपान कला परे जेतेबेले भगवान कृष्ण देह त्याग करि सारिले धर्म संस्थापन हैला धर्म संस्थापन हेइछि किंतु धर्म संस्थापन को भली हेइछि ता परठु आउ कहि मद पीबा लोक के सब बदली गले सब अमृत पीले क्षीर पीले आउ मद दुकान बंद हो गला मद तैयारी बंद हो गला नहीं
କିରେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ତ୍ରିଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ବେଳ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ରହିବେ ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିବେ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। एपटे मद दुकान खोला चली एपटे सदात्मा माने निशा निवारण केन्द्र खोली जगत को भल शिक्षा दौथिबे। एपटे नुआ नुआ छुआ जन्म होउथिबे स्कूल कॉलेज सेमिति थिबो माने गुरुकुल आश्रम रे पाठशाला रे जाई पाठ पढ़िबे अपाठुआ दोष दूर हे पाठुआ हेबे कि सृष्टि रे को दिन गोटे एमिति दिन आसीबो केही अशिक्षित नथिबे पूरा समस्त शिक्षित एमिति गोटे दिन आसीबो। हां सत्व रजतम तीनटा जाक गुण सब बेले कार्यकारी हबो ना हबो नहीं हबो। तबे धर्म संस्थापन माने कोन? धर्म संस्थापन माने होउची मात्राधिक धर्मर संख्या बढ़ी जीव। हरि हरि बोला। मात्राधिक लोक माने पापाचार करुथिबे प्रभु जेते बेले आसी मानविकतार शिक्षा देई देबे अधिक लोक धर्म बाटरे जीवे। बुझि परछ सेईटा होची धर्म संस्थापन। तबे धर्म संस्थापन कोउठी हुए? पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित श्री गुरु सत्य सनातन चैतन्य दत्ता परम ब्रह्म। तबे धर्म संस्थापन कोउठी हुए? पिंड गोटे ब्रह्मांड जीए धार्मिक हेला जीए गुरु दीक्षा ग्रहण कला जीए गुरु आज्ञा को पालिला जीए सतसंग कला जीए गुरुंकर आदर्श को रक्षा कला ता पिंड रूपी ब्रह्मांड भितरे हुए धर्म संस्थापन। हरि हरि बोला। आउ ब्रह्मांड रे धर्म संस्थापन हबो माने समस्ते देवता हे जिवे। को समय रे भी एटा हबो? दैवासुर संपद कथा पढ़िଛ ना शास्त्र रु? सबु बेले देवता थिबे सबु बेले राक्षस थिबे। ए दीटा जाक ईश्वरंकर सृष्टि। सागर मंथन का द्वारा हेछि? केवल देवता मानक द्वारा। राक्षस आउ देवता माने मिसिबारु सागर मंथन। ए सृष्टि गोटाक जाकारे सबु समय रे दुष्ट पुओ थिबे शिष्ट पुओ थिबे। किंतु एबे धर्म संस्थापन हेछि ना हेइनी? भक्त पिंड भितरे कोन कहउचंदी? नहले कोन एते बिना पियाज रसुण रो होटल थांता? आग अपेक्षा एबे बिना पियाज रसुण होटल रेस्टोरेंट बढ़ीछि कि बढ़ीनी मते कुह? बढ़ीछि ना? कोन कहउचंदी कहंतु? मते जने पचारले जे आउ माछ मांस खाइबा कोन बंद होइछि? छेली कुकुड़ा को काटिबा कोन बंद होइछि? मु कहले नहीं बंद कहले बेसी तो कोटा होउछि। तबे जदि धार्मिक मानकर संख्या बेसी बढ़ी जाइछि तबे गुडा को काटिबा गुडा को जीव हत्याटा तो कमी जीवा कथा। एबे भी तो बढ़ीछि। मु कहले किए केमिति बढ़ीछि जानिजो? कहले केमिति? मु कहले जो माने धार्मिक लोक धर्म करिया कथा तांक संख्या बढ़ीछि से माने खाउ नाहंती किंतु जो माने खाउचंती से माने 100 रु 100 खाउचंती दीप लिभिब बोली। हरि हरि बोला। जो माने कम खाउथिले से माने अधिक रु अधिक खाउचंती। तेणु दुष्टर दुष्टामी शीर्ष सीमा रे पहुंचिब वर्तमान शिष्टर शिष्टामी शीर्ष सीमा रे पहुंचिब। एमिति गोटे समय वर्तमान आसीछि। बुझि पारल ना कथा? तेबे कथा कोन हैला? प्रतीकात्मक भाव रे बुझिछ ना? मां जानकी प्रभु रामचंद्र तो धर्म संस्थापन करि दले विभीषण को राजगादी देई दले किष्किंधा कटकर राजा करि देले काहाकू? सुग्रीव को। धर्म संस्थापन तो हेगला कि नहीं? अच्छा धर्म संस्थापन हेला परे समस्ते जदि धार्मिक होई थांते भगवान को चिन्हि पारि थांते कि नहीं? राम को अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र को अयोध्यावासी चिन्हि पारले? आ जदि चिन्हि थांते तांको स्त्री जी से ब्रह्म होई बेनी खंड संजोगे सृजिला ब्रह्मांड एक ब्रह्म दी भाग होइकरी आसीचंती जानकी आउ प्रभु रामचंद्र दी भाग होइकरी आसीचंती। तेबे प्रभुंकर भगवानकर धर्मपत्नी जानकी को सती की असती बोली संदेह करि थांते अयोध्यावासी? शेष समय पर्यंत संदेह करिचंती। हां कि नहीं? तेबे मां कोन हेले? मां ही गले भूमध्यवासी।
ହଜି ହଜି ବୋଲା ତା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ନିଜେ ମା ଜାନକୀ ହଉଛନ୍ତି ଭୂମି ସୁତା। ଜନକ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଯୋଗ କ୍ରିୟାରୁ ସୀତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଶାନ୍ତି। ତେବେ ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମିଳେ? କଠୋର ପରିଶ୍ରମରେ ମିଳେ ଶାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେବେ ଜନକ ରାଜା ହେଇକରି କଣ କରୁଥିଲେ? ହଳ ଧରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଯିଏ ଚାକିରିଟେ କଲା କଲା କିଏ ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଉଛି? ହେ 20 ଟଙ୍କା କେଜି କିଣି ଆଣିଲେ ଯିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛି ମ। କିନ୍ତୁ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ? ରାଜା ବି ଋଷି ବି ପୁଣି ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ କର୍ମୀଟିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହଳ ଧରୁଥିଲେ, ହଳ ଧରିବା କ୍ଷେତରୁ ପାଇଲେ ଭୂମି ସୁତା ଜାନକୀଙ୍କୁ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରେ ସିଏ ଶାନ୍ତି କି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। এইটা হচ্ছে তার ভাব, প্রতীকাত্মক ভাব। তেণু মা বাহারিଥିଲେ কোଉଥିରୁ? ভূমিରୁ। ଶେଷରେ ଯେ ପଶିଗଲେ କୋଉଠି କି? ଭୂମି କି। ୟା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ୟା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ ସେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଲା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ତଥାପି ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? କିଛି ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ହଜି ହଜି ବୋଲା ତେବେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଇଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡରେ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ବାକି ଅଛି କଣ? ପ୍ରଳୟ ବାକି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ କଥା? ଠାକୁରେ ମୋର କହିଲେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଳୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସଚେତନ ବାଣୀ କି ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପରି କୁହା ହେଇଛି? କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଳୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସବୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କାଳ ଆସିଲାଣି କରାଳ ଡାକୁଛି, କାଉ କୋଇଲି କି ଜଣା, ବେଳହୁଁ ବାବୁରେ ବୋଲ ମାନିଥିଲେ ହେବୁ ନାହିଁ ବାଟ ବଣା। ତେଣୁ ମୋ ବୋଲ ତୁ ମାନି ଯା। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଏବେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ଅର୍ଥଟି ବୁଝିଲେ ନା? ପ୍ରଭୁ ତ କହିଦେଲେ 17 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧ ପରିକର। ତେବେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସିଏ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହବାର କାରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣଟା ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନଟା କଣ ନା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନିଗଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ବୋଲ କରା ହେଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୋଲକୁ ମାନିଲା, ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ, ସେଇ ସକ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ହଜି ହଜି ବୋଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରେମରେ ସକ୍ରିୟ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କହିଲେ ତ କଥା ବଢିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ କେ ଜାଣି। କଥାଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ? ଗୁରୁଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ପାଠ ହଉଛି ନିଆରା। ଆପଣ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବି ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଧାରା ଦଉଥିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ଜୀବନର ଧାରାକୁ ସିଏ ବତେଇ ଦେବେ। ପାଠ ପଢି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲ, ଦରମା ପାଇଲ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଟା ଦରମାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବିଧି କଣ ସେଟା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବତେଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ପାଠ ଆଉ ଏ ପାଠ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରକ। ସେ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଦରମା ପାଇଲ, ଲୁଗା କିଣିକିରି ପିନ୍ଧିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? କପଡା। କିନ୍ତୁ ତୋର ଜୀବନ ଯାକ ଭିତରେ କେତେ କପଡା ଦରକାର ସେଟା କିଏ ବତେଇବେ? ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। ମଣିଷଙ୍କର ଗଡରେଜରେ କହିଲେ 10,000 ଶାଢୀ ରଖିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସିଏ 10,000 ଶାଢୀ ରଖିଛି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ରୋଜଗାର କଲେ ଏଗୁଡାକ ନିହାତି ମିଳେ, ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏହାକୁ କିଏ ବତେଇବେ? ଜୀବନର ଧାରାକୁ କିଏ ବତେଇବେ?
ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ବୁଝିଲା କଥା। ତେବେ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ତମ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ କହିଲ? ମୋ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଧର୍ମ କଣ? ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜାଡ଼ିବା ହଉଛି ଧର୍ମ। ହଜି ବୋଲା ତମେ ତ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦଉଛ, ସଫାସୁତୁରା କରି ଦଉଛ, ହଁ କି ନାଇଁ? କଣ ମଇନା ଆପା, ଘରଟା ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ହେଲା ସିନା ଫିନାଇଲ ପକେଇକି ପୋଛି ଦବୁ, ଧୋଇଦବୁ। ଲୁଗାପଟା ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ରେ କାଚି ପକେଇବୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଅଗଣାଟାକୁ ଟିକେ ନଡିଆ କତା ଝାଡୁରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଝାଡୁ କରିଦବ। ଏଟା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ସିନା ଏମିତି ଝାଡୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଶୌଚ କରିବାଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ଏଗୁଡାକ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସଫାସୁତୁରା ହବା, ବାହାରଟାକୁ ବି ସଫା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ସଫା ନ ହେଇଛି ପିଣ୍ଡରେ କଣ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହବ କି? ହଜି ହଜି ବୋଲା ବାହାରଟା ସଫା କରିକିରି ସିନା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇଦେଲ, ଯିଏ ଦେଖିଲା କହିଲା ଆଉ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟାକୁ ସଜେଇଛି ଓ। ବାହାରଟାକୁ ସିନା ସଜେଇ ଦେଲ, ଭିତରଟା ଯାଇ ସଜେଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ବୁଝିପାରିଲ? ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜାଡ଼ିବା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ବି ତମ ଭିତରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତମେ ମାପି ପାରିବ। ନିଜେ କେମିତି କହିଲ ଦେଖି? କେମିତି? ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ କେତେ ପାଳନ କରିଛ କୁହ? ଗୁରୁ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତତେ ଯିଏ ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହି ନିନ୍ଦା କରିବୁ ତୁ ତାକୁ 100 ପଦ ଗାଳି ଦେଇ ନିନ୍ଦା କରିବୁ। ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ କଣଟା କହିଛନ୍ତି? ତୋର ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତୁ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଶିଖ। ହଜି ହଜି ବୋଲା এইটা গুরু দরবারর পাঠ, বুঝিপারল না কথা? তেবে যদি তুমি নিন্দা শুনিলা পরে বি চুপ রহি পারিছ, নীরব রহি পারিছ, তেবে বুঝি যাও তম ভিতরে ধর্ম সংস্থাপন হেই সারি। হজি হজি ବୋଲା বুঝিপারল না কথা? ତମକୁ ଯିଏ ଗାଳି ଦେଲା ଠାକୁରେ କହିଲେ ତମକୁ ଯିଏ କ୍ରୋଧ କଲା ତୁମେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରୋଗୀ କି ଔଷଧ ଦବ ନା ଚାପୁଡା ମାରିବ? ଯାହାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ରୋଗୀ କି ଔଷଧ ଦବାଟା ହଉଛି ଧର୍ମ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଯିଏ ତମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଶୁଣେଇବାଟା ଔଷଧ ନା ସିଏ କ୍ରୋଧ କଲା ତମେ ବି କ୍ରୋଧ କଲ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଧର୍ମ? ଧର୍ମ ଦରବାରର ବିଚାର କଣ? ପରମାର୍ଥ ବିଚାର। ଭାରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନା। ତେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିଯିବ ମୋ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ନା ହେଇନି। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ହେଲା, ତାଙ୍କ କରିବା ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଛି। କହିଲେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିଷ ଭଳି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର କରିବୁନି ରେ ଧନ। ତେବେ ଅହଙ୍କାରରୁ ଯିଏ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇସାରିଛି ତା ହୃଦୟରେ ହେଇଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଜାରେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଯିଏ କର୍ମରେ ଅଟକି ଯାଇ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ହେଇଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ। ମନେ ପଡିବ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଲେଖିଛି ଯେ ଶୁଣିବୁ କଥା ହଜାରେ ରହିଥିବୁ ବଡ ମଜାରେ, ଶୁଣିବୁ କଥା ହଜାରେ ରହିଥିବୁ ବଡ ମଜାରେ, ଆଉ କା କଥାକୁ ନଜର ନ ଦେଇ, ଆଉ କା କଥାକୁ ନଜର ନ ଦେଇ, ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଧନ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ, ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଧନ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ, କେହି ତୋତେ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ କିଛି ନବାର ନାହିଁ, କରତା ତୋହର ବିଶ୍ୱ ରାଜାରେ, ଶୁଣିବୁ କଥା ହଜାରେ ରହିଥିବୁ ବଡ ମଜାରେ, ଶୁଣିବୁ କଥା ହଜାରେ
ରହିଥିବୁ ବଡ଼ ମଜାରେ। बोल सच्चिदानंद भगवान की ଜୟ।